টপি আশা করে খাচ্ছে। ঈদ যা কি খাচ্ছিস? তুমি কি খাচ্ছ? বলো একটু বলো কি খাচ্ছ বলো। তুই কি খাচ্ছিস? দুধ মুড়ি। গৌরব তুই কি খাচ্ছিস? তুইও দুধ মুড়ি? দুধ মুড়ি। দুধটা দিয়ে দিলি এখন। দেখি 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 বলো তো দুধ মুড়ি বলো। কি খাচ্ছ তুমি? ভালো করে জোরে জোরে বলো। বলো জোরে জোরে বলো। हाय गाइस ओ आप हैं नमस्ते मैं इस गाँव आपके मैनेजर ने फोन करके सारी बातें बता आप हमारे इस गाँव की सेवा करने आए हैं ये हमारा सौभाग्य है आपको यहाँ सारी सुविधाएं देना मेरी जिम्मेदारी তুই খাবি আর ওকে দিয়ে কাজ করাবি। দেখো মনে পড়তে গেল।